Bamole la mpomia ala mekenzok esako mesako ando Yemba TV menegala ashitintie atronk impeju imiam tensioni lembo te amesako anejo alela impe fomentenya indon tomzon pe mentenje popa a ngo ante tisontan impe tenju injo ewono mutone ino makeda ino womet pour le chomon cap into popa a allo intoti igondu tuku onazo ante tisontan avec le com perdu ante mesako mimfo eche ante sita delikle natma forsa alanku ayawo nongojo unkulegem nzaba entop alpin fopa a melana fo ewu teta ala aposta pokimbing chitinjolikle pour net inga afola bop imperju keti andronzem jonchi Pape vonjo ane emiamtsen eshoni ino makeda ino womet ewomo noi ekechudnet ante parla menuet ngopa ante sitrontan emi chudne popa a delikhle po inge po khle ko te egonju tuku unazu e po tontan mbo e pond egonju epi po le crunchu e chemiti tontan poga tuntozop anagol khle poga tunfrezop amga azo le no womet elekepi chudne popa a chudne kap tego ayin Pendant que net injo angomna parala minute inga ankam le mukulatan papop inati ino ewewo no met ma Ines Azafak aligot nchilizgo aketi impejo Me fa makeda ale lorneng le ju pour le kak ante wonju ekizil isie ante munwet me fa mome Ewa ngo alizi ne wonju men chofa tizane polongwen kap ntengonga tu pop mbingzin ya wop mishu ale lo fa mi jefa isheno meke pingoli isi me pa a chote pipat po jaili bok fe mi alok tatang bo po me nga si nkwang te pa mo te ni pop te apon a chote jome azingo ale longo tu wonju menwet Ipi po ho chote no nzingo iwo metsinfo mugoli isi me pa wonju pi po kevenge alizi ne mentfofa pa le patfo le tem zo le tem ndap le neng mena iho muhumta kwa popi po ke neng bu ane me fa makeda mo me iho chote pipat metsinfo I awo mo osop ze sop sanu Ndinzu he a chote jari bok po mi alok tatang. Muho me pa ipuotinzani iho sima awop mengzamping. Milia anje OMS. Ipuo inchite no anele nango tinte ante gontam. Ipuotinzani ile pungo zupo simbo po fumishu ishe anjo. Milia anje ananga atfu Belgique ante Belgique. Njen kam lum amet sinfo ante ba menwa. Nfe ankam lumo. Tang pom kam lumo kong ning he fokwe po foto. Mbing bonzen he. Mezaban ka tela po mekoko otfopi po ke bonzen gozo po asi. Mehe mak injankap uncho sambia. Nzeba metosin kuta. Ambo onju to kone zobi. Pokisi nefa ambu makeda nge polendok nsok mijefa Mpego tonpa a nze antinja mpomya mesako mlok ingom mfo eshe ante ende mfo atsotang nzen nambe yehe eshe antinkoni shetenkoni papa Eshe anten tsangala anten dombo njom nzong etoru mo afa kap enonsi e mbing nonsi po alu he alroingro
me ke binda ngzoro njombo min dje akwa main dje eswa mei inkwere ane pa le chou nje o anka me fon nku ngo malotong et puis non dire que les nkasanga et a un fon mohamed yime le gentil fa mo que 20 junior tiogo aligo tamri yari azon sezio akati impejo asingo ko andino ezikis ambantsingela ante pral amnet anemelela mo melangishi enkama pfuma mazo embam sitipong enjui tenente pa enketefeng awinda antokle ko ke poilisi le ko nying timingse ato melankongishi enkama pfo mazo wome mbamba embenkishi ala aroswotu po anema nying enkonkasanga aromba ramet engoro anka mfong ming mazo inkwela ala nze zingong ento alongwe tandola ningi mismi nonge agale mizenu anilu khamjiwa awa ngo ankasanga ronka mfonga met timingse tso nyeka pinse izi andonto makanga tfu embinkhal antsumtsum misinong fai apfo marozo met mogombo ndongo amba fungu mupfotsang enen andonjute alta mingtsunsenu pa alu antokpu Embezungo pa nzenze antenkongni natma e force sa alego ingia inango ay amazo agojongo legum teno intoro e pa force sa e sapo anteseta e pintenya potinzmape poke bingenasi tiorikela ala outungo te for te a etolokre alusas de nzem megambia mego a force sa e shi inri ala akam po eyino imbing ingre tem popinang pa achela alepo makemishi e forêt Maman, que va junior Tiogo, à cause d'un chiminego, un père au moins bon. Oh, yalo, oh, il faut ça, non, je ne pas mal, le milieu de tout chambon, le mettre redresser à Wonding. Angela afretem alire esapo etepo la sa fota empelio antimba fo alire polosis endongo enke atem toronu is nombate antil asasa fonta milieu ale puti asaside nzemgambia anem sangteduo emola along ninga azana de ma ponoi al akem misnonse lire belim la asasa pola ntongo azana de ma amo alring pop apingon nchong am bete lire ibele eve martial e asingo afo shil asasa fosa akwo al akem poino endong pa atshel azete pop binda funto e pala e rombui along den chites afonta akromum fo along den kula met ana big day wo nasin ko an ise mo preso non je la umbrella on zan on ka ta pu eren tin pa le nang on sap zama ngo apa metsa vi an no show pour les gens in for chi de yo me the big day wo me men e men le 20 là ala ou le 18 mo mazi le ala ka propriété ala non c'est mon temps de bien ala ko non nous enté un certain toute élite diaspora balsa ane façon pour nous endroit pour la tout pour mais est-ce que j'ai pour mon son là mais je passe ça on anzi un pas en avant mla putem anel e mugambia anam sangte ngutsa pia tabzam o mugambia e mola e puti amiaza no osasa makamala ngomna pal ankongni nkamlumu bankula ankonsem o député assemblée nationale popong a eshtnangasi embinka afondom gang ala afon popush nangasi mlok engbete endoro azambulum natma imele evi martial poino ndonko alfum emimutela izete njala binku melorop ento entu ambola tindorop munkango ninga alakame lagapala nangu temlela emi ezete ela bintok tepoto me pinkango ne jof bundo onkamun tuop animiaza lekak mbanyino ambonko mewa endoro bonjema pala ambupop lere poke entu puba endok tra mokula atasa alok enzi engomum fo tenen jetonga makam sambia pour eno et pour la laisser et remis à moi passer donc bête
akeke mi kenon bete ke ko ba menong konre mo sa menju pa ning banga ndu pa mo e non sel sude a ninga sifu no sarna epod amzelit voilà ayawnde afusa donc go ante Cameroun et Elisao tout sang qui pour extérieur du pays pas pour que vieux quantité à l'une fois la akaba là ce qui bien non sur donc mais à frade avec 19 mars nous tenons le chute nous c'est inchallah à ça c'était mais je pas me coupe de leur au forme dans la akaba mais ko non ça n'a pas mis à pied avec une volonté de bon temps là alors que tout chelon a on traité les ça compter que nga ane pop for sa people voilà bo people yaunde bo people da diaspora ga asi saga tumak nga potra ndul izie ntin le shu njo pa ma khubu ndongo fo wo nkhu akhezi nganding be nga sa agom fo mala mingto embo aza ala isie akeke alon tokpa le peu et sinon c'était Messako impelongo mufon zengze antin kong ni met eshe ante Saint-Laurent muton le tisonga eshe opupa a enno swingti eshe joli khele ebo abie wo shemet atwet ako algoyi e pomnon esimi mundo gagra inyiji liapa a amole diga kamet agoping ndandu a jemet atu emba aswingti Saint-Laurent le keminchi joli khele ponne to anebie wo shemet etu ndotemet dem olo Alito, moi Franco Michel Sogom, Aligo te pogesang atieju, aketi impeju. Gragra ajeta anemungu amugu, atogo afameihi, asimingo pupa mopo, pote 5 minutes nsepa antane, ten setu akupop mbi, alendongo pa, ambe algo jenezi, ngayi jenka, ono tokten jopo menong popu mate, api pagagra, ejetum. Tetche potentiel le possipa non chetsa mbiendro mbige etoti ponongo o form of effect bien nonzre nombo subo lu ngon etatsam no nje kemingo pa anwet mba eshinti pompel ronde a church catholique eye meshingoga Saint-Laurent bafu potse putu nga alawa de wala nziwop ale lungno melore nchuti megragra alors nzo esita melane nge chosi agombo le a programmation de journée paroissiale environnement au journée de canal ago une journée de diocésaine de la protection de l'environnement ago bon me que une paroisse Saint-Laurent de Bafou nchunte aller le cadre de journée paroissiale mais ngamo l'acte d'ortizi et voilà le lieu donc si pour al chutin d'orti ngingketi ngingjo kemu ko long khazule me que tu pour chutin d'orti me lokshi me songa ngamo ko chetizi et plastique nda ngambunyengi ago utiliser ago long khazonde igo long sanga te ngamo ago pon me pupa mbo pokun chutetengo embanga ewanzu ewanku milwe epi azmofa asingolo go mutumpa ntokte njoje ziragrao anka ambranse anja mbe nchuti mbindongo ma ajisi pompejo la kokutanya ngomba nonje ngomba tinjo ombongo nkosho mepepa ekale ntokamo po angogo menzinge enonto opso tibonye ntomo ezo nchindemo porque pinga so alega mepepa ndoksha pinga so ngomba pongo tezo wa katia alani demno ntokwa miso pepa anosi baka kisho wo chioli shime te pga chuti mendo te meya dendok shite me yawgin dasi a pga pugap iya la nga awen nga bai a pet ndoti zi igole elur e chuti nga ne pa ndok shi me joji e ma wa o me la mi ugo te chuti bonang no taji ago makba wo pe mbye ne ndoti izi igole lu mbokure makba ale taya ngo ndong plastique opuma akoje bonang ngaw metrali ijondo ti je meton kuosa mama ngena a meton do tonzo e wonka agoyi mo kuosi mbingo nozo
te voku te me ngangto les on ko les produits la pour te me te pour me pour chuti me chuti ndo shi te pa me chuti mbo ta la me te pour me chuti ndo posi kimi ma a je siga ngot pupa a te me kimi ko mi chuti ndo chutang inja ambo ndaga e atiteno ane gaga pol pip esita te poping tsi pato yo mo pingzeng mbgne ndongzeng chungte imba mo gaga mi e pengo le zeng inja e pongo en function de mbatro mi mam nong ma tenka pa mo de khmu khum ding bo ja mo mo le batung ba ti mo ga mo pun chuti ndokshi ntanga ngoi mi la anje nyi a ka chi logo ya so ka vele ka chi logo ya mo go ndong khum batra ka mo le ka mo lo recycler avant bon champ net mun do te me plami le sati eza non ka mi shi jam je nyi a chung tem plale e po ngo e po go ten mo go chu te pu te mbunzani mbo nyi go fo ke nyi yemia amia usine ken doit la ke donc shi nse ge ko ga e charger me toi ndo tizi andong go fazi te za te lu mbo nyi mo go po nyi ago tu dien do te mete puis pour que tu me que c'est bon me chuter me papier plastique un peu papier que lui là logo ya ambu délégué départemental environnement bon ministère c'est Jésus alors plus Mesa ko mpelore egomu fo meton pa nze ante parla a mbinu peton pa ina fonte son tang eto ekelto apingo tengia e chartier akati le lore ndene luwang ego nanga akwang konkong messi akati jomet apingo an azingu jopa a ane azipoko khelezie ingone azimo imo no imiton le nzechi mnola akanangu ntsapia megambia ntsapia mentsobzamo megambia wopa a akati jomet agtoro ante parla ambinu lugoyi asingo aji pour que tu njole khele atoro popa a nanga tro Cameroun ante France nanga tro France ante Cameroun kwa ingurezi alshi tinse aji tingozi ante katemet te megan konkon mesi le ande papel mitole mbasi kula pour que aji katemet agozi no pour que minvo njole khele le kati jomet asia a pas les anti et single lonchite et inoy mettons les nze maintenant ante parla mbinu la et si a pauvre papa a ezin wa maintenant tem le pas pour le faux ingo an omam info an omam intru endro h an ofo embing info ofo ingo an newton photo ingo no to embing info nzin wa miamiji ante parla mbinu et punzin nzani non kimtel khele ning non e alesi an amense an ejejo katemet alet non ku anyi non nkrepia nziba pa a non dia khele no womet izingwa ambo pola nzi azejo katemet alon kele parla ambino e pop tum fa anango entapia me entoblevo pol ke min nkontem no pa a azu ezi polego fa ago luwa min zing alku njomo for pa na top e pop min konzen dia khele nzonze tere khele po a ngoyi pogo khele ko te lugu ishe anamno ante e parla ambino le akmish ante parla ambino met me no ante parla amnet ele wuti nguti papa a ane nti ane atwanet ane leso eti akati jomet alors eshi ngu ntapia mentobza mo megambia epientro non dia le khele achi angu ntapia mentopia megam embia pomia meton pa a ngo ante bomugo tingo ante sap eshi ante sap enjo anulufo atorleko emo mianja eyi meke pinkwet nkura a alege mukulpa a te logman so anulufo ante Cameroun ante parla ambinu alogman so ante fosap eman so alegoyi nti izi epola ande epola ande elo ntomuto nye Cameroun po Cameroun epingola ande nzomuto ndoshi nye Cameroun apiti kon lu dezozi atwa ante la popo enkon le viejumi atwa anzmape akmingo popa a nkama Cameroun chitenu an epo mejfa nghe an epo mejfa po anu levo aping tuozinja nzetele khele anu wa a te mkhalie mo basi linking metet e mo achil basi linking asingo ankama Cameroun chitenu an epo mejfa nghe asini eminghe anu levo antela alping nkeshe antefosap non deli khele inge jomet ezi mkepo al lonkote anu levo
ante parle ambino la ngemet ishan kap ngo enchu nkhsambia mingo papa a nge minge nyapeti ego nteu ementet minge mesa ego ntop lukwa megumbia minge le pas minge le pas ego entro mekwet epingo megum mbia papa a nge jamais ego non nge che ambo pour khano le fo temi ante parle ambino ale tuop les algre ale ping ntuo les algre pa a ntongtazo tepon pochi enon mingo nyechi nyegonjo apingo ale mozo epon ale royi et pour parler ambino popingo a ne chop algre et to mi infons ma pe epon entortintenja tindia pa a mo mi pien dantenja apek entortinza pe atu avant azotem lantenja atche ndemti nzambong entro azi nzmape mo basil linking metet ankama kamlun chitanju ana e pas manger fa incresini emingre anu le faut jamais anu kimtendien pour le relais pensez que a ngota mi alu emi ente prala ambino empeping ngwalu chemet ambonbon ndo ingesh am pom non et puis pondzma pe in pontinja non nse awolu khanu le faut pour on ngatro ndo inkeke atro ambonbon